It's me, Trisha. Hello. Hello. Ngayon dito, sa gilid. Sa bed ni Kuya Kenneth. Hello, Tia. Hello. Nice to meet you po. Bawi tayo, guys. Bawi tayo. Hello, Asnairi. Hello, Sir A. Siargao, hindi pa. Ma'am Chona, I'm not feeling well. Thank you, Shen. Guys, bawi tayo. Sakit na lalamunan ko. Bawi tayo, guys. Hi, Melody. Hello, Ma'am Arnie. Ay, so malamig. Malamig ang simon ng hangin. Thank you, Tia. Yung mga ganun kantahan. Ay, sarap ng bawat. Hindi ko alam. Pasko na. Thank you, Tia. Thank you, Georgie. May tambosis ko. Hanap kita. Hello, Berry. Guys. Hello, C. Ang Pasko. Last 5, guys. Last 5. Last 4. Yun ba yun? Last 4. Last 3. Last 2. Last 1. Last 1, guys. Last 1. Thank you so much. Hello, Giselle. Wait, thank you, Ma'am Georgie. Thank you, G. Hello, Nenette. Happy birthday, Barry. Hello, Jason. Yes, parehas. Wala kasing bed sa babae. Hello, Jolas. Hello, Princess. Thank you, Mama Ye. Thank you, Lynn. Ayan, lakas ni ano. Thank you, Sarah. Hello. Hello, Kate. I sleep. Natutulog na nga eh. At daw si Harold sabi. Pagkatapos nito, Eh guys, powerful si Harold eh. kaya nga hindi matatalo Natutulog na si yun. Ma'am Len ko eh. Yes! Kaya nga. Paano na ako? Bakit daw hindi bilog yung mukha mo, Emil? Ako? Ba't di bilog? Ay! Uy, thank you! Thank you ba't so daw hindi bilog much. yung mukha ko? Hi, Hello. Hello. And Yuri. Hello, Isabella. Hi, Isabella. Andy. Hello, Rika. Hello, Jo. Hello, Jason. Sige naman, mag-add tayo ng mga nakakatawa. Wala si Kelsey dito. Hi, Phil Andy. Ang dami ko namimiss na food dun. Siguro kapag nakapag-visit ako dun, pupuntahan ko lahat yun. Pakita ko din sa inyo.
Hi, Bricks. Bricks Tigalao. Elma. Mary Tigalao. Jose Rizal. Ano Jose Rizal? Ilocano Challenge po. Kaya ko yan. Ay, hindi ko kaya yun. Sino na pwede i-add? Paano i-add si Emma? Hindi ko PK siya. Mag last one tayo, te. Last one. Last one na ako, guys. Last one na din ako. I'm not, ano? Uy, wait. Iba yata yan. Paano? Paano? Wait lang. Ayan. Last one. Oh, last one. Last one, guys. Last one. Hello, Twings. Magre-live ka pa mamaya. Feeling ko hindi. Ay, laban natin si Ka-Dreamer. Hindi ako ano Wait lang, eh. Sama labanan ng si pakiramdam ko eh. Baka hindi na. Wala ka. Thank you, Mang Inasal. 안녕하세요. 안녕하세요. Get well. Thank you so much. Araw ini. Thank you, Twins. Thank you, Kath. Sawadee-kat. Kawa. Early birds. Kaya ba't ako nakalagay? Get well. Thank you, Ma'am Mind. Kanina po kami maingay eh. Last four, guys. Last four. Last Hi, three. Miracle! Last three. Ayun. Thank you, JM. Ang puso ko. Hi, Floribel. I hope you are... Wala, nag-end-live na yata si Si Patrick. Pariraw. Oo naman. Nag-end-live na siya. Hi, Mamayan. Thank Wow, you. ba? Ulam yan. Steak yan. Thank you, Jel. Thank you, ma'am. Thank you so much sa pag-check out. Coming sa Romania, beautiful answer. Hello, Jo. Guys, after this, mag-end na kami. Nakakabis na may mga galing na. Kaya nga, ay, ano sabi? Thank you, Ma'am Tia. Thank you so much. Thank you, Ma'am Tia. Last 59 seconds na lang, guys. Last 59 seconds. Nakita kita kanina saan? Hindi mo na ako lumabas. Gabi lang ako lumabas. Eh, lumabas pala ako.
Ay, nag-ano pala kami, ASMG. Lamig naman. Thank you so much, guys. Mag-e-end na po ako. Thank you so much. Kahit sobrang saglit lang. Ay, almost 1 hour lang. 1 hour din pala. Thank you, everyone. Oo. Ikaw din, guys. Thank you, everyone. Bye.